Siron kay matod pa giandam na ang kaso batok sa nanigba sa Luginsan kasong murder mga kaigalatan si katropang Benji Talisik. Live report. Katropang Benji, good morning. Good morning. Yes, sige salamat ka naman ito pagka-Jubin giandam na kining kasong murder sa Agoning Korte o umay kini nga nagapatay sa usa ka babae dito mismo sa may ang kining barangay Punay sa Luzon, Aluginsan. Matod pa ni Police Captain Crisanto kini ang Crisanto Ariglo ang hepe sa Aluginsan PNP nga kaso murder ilang ibasa giandam nga kaso palusab sa mga suspect. Ang suspect nga karon balog diri mismo sa may selda sa police station sa Aluginsan nga giilang nga si kini katong suspect sa Karabalik ang wa kini magbahay sa iyang gihimo mato pa sa kining pagpatay sa usa ka babae nga si Merna Yuson ang kini mo suspect nga mato pa niya nga tungod kay dako kini kalagot diha ato kini interview kagamo lawa sa kini pagato sa maong lusod nasaran nga kini maong biktima ang igo lang nagulagway diha sa may barangay kini Punay sa panimalay sa kining ian si biktima og iuman ang inahan mismo sa maong suspect niya pagabot ni kahit lang ni awal suspect niya di apunta na kung kasi mama pagtubag nga wa ikibaw then tigbas nagaraga pa ni mong biktima pag yugo yung suspect o dito na lahagba sa may kasabutan nga bahin ubay-ubay yung masamat ang naangkon ni Merna og mahindang siya kamatayon ang biktima giswe pagdaso sa talapan ginire patay na sa Unsay atraso sa biktima tals ngadto sa suspect? Okay. Unsay atraso sa biktima? Walay atraso ko to ba Eric ang kini maong biktima sa suspect kaya sanglit nga giingong gisakaan og kabuhi kay So ang katong inahan nga ni nagpangutan naman kaning suspect kadto sa biktima asang inahan wa pod toy atrasong inahan sa biktima kadto sa suspect. Eric murag ko baga kaya itong kaya na siguro ni nga kuha ka ng siya pagtanaw nga murag ito mga basura ni ang ipagtuo sa mga biktima katong Eric moto nga dagi po ko talaga kung asa yung inahan kaya lagi tigbas ang biktima nasira mato pa nga dito napita kani mong suspect na Eric nga pagwas gali nga makakita ni kining tabanog iyang gihulagway nga kuha kaning drone nga mo'y magsusunod kini Under surveillance ya. Kabagat? Mura siya basta kita siya tabanog under surveillance ya. Manto pa katong Eric nga buntag niya sayo sa buntag pag sa to pagkahitabo dito kini ka sa balay ni kapitan nangutan na aw ganang ni asoy nga mato mga dili magugud ganiya unya do niya makita ang tabanog ay pagtungod drone mo to nga ay pagtungod dili mo pati kani apan gipasabot Nalaot ni sa bisyo tas no. Bisyoso nito hana. Ang giingon ni Quadro Eric ni Police Captain Ariglo ang hepe sa Aluginsan PNP nga nai-record ni siya nga drug surrender kaya do. Unya Nara. ang iyang vision ni sa naibaon sa tanan kanini ang gusto mo inom niya kanang mo inom niya di magkao pero Eric ba ito nga gisakalo ka buhi tungod kay sir di ka magkao yung inom ka so no yung possibility nga hangin lang so si Mundian pa mo kaning Wasa ni siya ikwantas kabilinggan asawa nga makabadlong inahan nga maka may niya permi amahan baka kasi kuyog niya sa balay. Siya anak ko bang Eric unya ang iyang asawa ni kadunay nasa kuan sa Sugbo tungod kay nalabaho niya ang ginigali siya naman siya ka nagkolehiyo na so ang kaning Asa may trabaho aning suspect? Wa siya trabaho. Ang trabaho kaniadto katong Eric barang kita dulo siya. Sa barangay kiyawan sa kang kabuhi. Tungod kay ang gisaka nagkuhi mo to nga gitang ali kapitan tungod kay sugbat ni gaway katong Eric ba? Mo na kuyog ibis mo responde. Sa mo nga itanggaw siya so ang iyang trabaho lambog na siya ang asawa kaya ang iyang asawa naman sa syudad yung Eric. Dahil salamat Katropang Medals. Mo ko na report o update kaya po sa kaning maong pakitabo nga diyaw na trauma ang kinapipila ka maslingan diya sa may barangay Punay tulo sa pagpaligbas patay sa suspect nining iyang magusto ning iyang kwan kining iyang ikagaw tungod kay ang kining bana ning biktima ig-ago niya taguro ko Eric. That's right. Kay ang ilang mataglola pulos panagsuon
kataban Juben. Report update sa kining alogi sa PNP katapay magkilimot gihapon sa pagkaplas kanunay sa Santon Herbal Oil makatitabang na binag sa mga balatian o pamaos klawasan. Santon Herbal Oil hinimo kini sa Yastol Incorporated mapalit sa pharmacy butika sa lugar. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas. Almost patrol yung katapa. Besi Delisik, XL News. XFM Report.